تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطو صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرا يا رب صل على محمد أشرف بدر بالكون أسرى رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أشرف بدر يدعو إلى الماء رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسلام صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقوى تحقق صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلق يا رب صل على محمد من يسرى والوفاء تخلق صل على محمد واجمع من الشمل ما تقوى محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد واصلح ما قد تعوى رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق صل على محمد وعليه ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق صل على محمد وعليه ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد ومن بحمد النبي توسل صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليك علمه وبسط لهم من ضعيف المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إلينا أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة علقت إرادته الأزلية بشرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كائنة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترست رد العوالم بذرات التكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أطرافه بالتعداد ولا يقل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان
ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من ظل اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاهته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلالا. وهو من فوق ما قد رعت رفعة في شهوده وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان فوائده وتدوم على أهل يمين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا الصادق في قوله وفعله ومبلغا لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجل المستبصرين سراجا وقمرا نذيرا. فما أعظم ما من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسع ما من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأعجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وقى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبثق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقدر بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رتقوا سوة المجد بقربه وتطيعوا ظلال شرف الأسلي بوده وحبه ما أبطل الأكوان بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم ظاهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلق الغيبة التسبيح بالعالم المطلق الكبير عن جمال
مشهود بالعين حامل وصف الكمال المنطلق الحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصص به من خصص فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيرا فاره وبار فتعلقت المدرات من هذه الحروف كي يرقم في هذا القرطاس ما ولديه العجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسول تبدع عشر أوصاف ذلك الموصوف تسوية قدر السامعين من خواص المؤمنين وذوي حبل المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أجزاني لا تدوي ما حفظته من زياد أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعله ما ينفع بالمتكلم والسامع ولله يرى بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما أركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب لأخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلقه الله هو النور المهدر في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وخلق عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره يا جابر
كل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في الأرض. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستولى على هذا النور المبين أصلابه دون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه أدما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرض قدور الزنا عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجري الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير هادي
والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأضرجت آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. مات الوقت الذي نزل الله على قدوره وجود هذا المولود، فانفلق سبغ الكمال من النور العنون، وبرز الحامد المحمود مذن لله بالتعظيم والسجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan tasmihan anak dari saudara kita Muhammad Nafi'i yang diberi nama dan Muhammad Rojo Jabril bin Muhammad Nafi'i. Kita doakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya walad, sammaituka bima sammaka Allah Ta'ala fil azal Muhammad Raja
Jabril bin Muhammad Nafi'i barakallahu fihi wa liwalidayhi. Ya walad sammaituka bima sammaka Allah Ta'ala fil azal Muhammad Rojo Jabril bin Muhammad Nafi'i barakallahu fihi wa liwalidayhi. Ya ulam sammaituka bima sammaka Allah Ta'ala fil azal bi Muhammad Rojo Jabril bin Muhammad Nafi'i barakallahu fihi wa liwalidayhi. Niyatin niyah wa kulli niyatin sholihah bil qabul. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا الاسم لغلام اسمه محمد رجل جبريل بن محمد نافعي مباركا له واجعل في طاعتك اشتغاله بما يرضيك آماله. اللهم اجعله ولدا صالحا طائعا لله محبة برسول الله برا بوالديه. اللهم طول عمره بطاعتك وصحح جسده ونور قلبه واصل فرجه إلى الخير قربه وللشر أبعده واقضي حوائجه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم وللخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وللضير إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وبركة ومولانا محمد صل عليه خير الحاجة. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وبركة ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
بطون الأمراض. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو يوم إلى الخلائق سبقا، ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق شان له المقتضي على المعنى الإعجازي. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو المشكك الرحيم باليتيم والأرملة، وله معاصون بأخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الضياء من الأنية، ومن تصريح به تعبر بالطرق والمنازل، وبعمد ذكره تطيب للمجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم لم يوصف هذه الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشعر خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه والعلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على مجلسها بعنانه. وقد انبسط القلب في تكميل ما أفاده العلم بوقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم. فعسر مني الممسك عند القلم في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخلق كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بكر من دائرة الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالعمل المقبولا، وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته توتر الرحال فتغشاها منه القيوضات المؤمرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر رسالته العالمين، أن نصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل رياض دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والزهار، قاسم ذلك بعبادك وزاكي كؤوس إرشادك لودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص
المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وليقضة ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأرشد وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك من هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا ننعم برحمتك خاصة فلا تهرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا بيدك مستشفعين أن نقابل منا بالغفران أن نقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصله ووالاه وظاهره وما ببركته والشرف بجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات ولبراية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معذورة معنى منصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الغرس المكين من الذنوب والخطايا وإنا في العمل بطاعتك رسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن من إسرائيل رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kita hormati dan kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatiz, para dewan guru, utama sekali guru-guru dari Pondok Pesantren Al-Husna yang malam hari ini bisa hadir untuk memeriahkan acara tasmiyah di tempat kediaman saudara kita Bapak Muhammad Yafi'i, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sedang panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat,
Ustadz Haji Abdul Wahid, ini sahabat kita, suara masih merdu luar biasa, memandangkan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan turun barokah dan rahmat Allah di tempat ini. Ustadz Miftahul Ihsan, Ustadz Haji Sufyan Sauri, Ustadz Fathur Rahman, dan para asatidz, guru-guru yang lain yang kami tidak menyebutkan satu persatu nama-nama beliau, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat segenap keluarga yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, adik-adikku, para pembaca Maulid Habsyi yang kita hormati dan kita banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di rumah kediaman saudara kita Bapak Muhammad Yafi'i yang berbahagia, dalam rangka ikut serta menghadiri, menyaksikan dan mendoakan acara tasbihah. Mudah-mudahan anak yang tadi diberi nama jadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Amin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, baru saja kita usai melaksanakan pembacaan Maulid Nabi dan juga dan acara tasmiyah, dan oleh Syekhul Hajat diminta kita berikan tausiah sedikit, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada ilmu agama, tambah memacu giat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tugas orang tua ketika dianugerahi anak adalah menampakkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa anak ini merupakan titipan dari Allah, sebuah amanah yang mesti dijaga, dipelihara, dengan harapan bahwa ini anak dalam dunia akan membawa mulia bagi kedua orang tua, di akhirat dia akan memberikan syafaat, bantuan di hadapan Allah, sehingga mudah-mudahan kedua orang tua di alam barzah selamat daripada azab di akhirat. Nah, gembira kita menyambut kelahiran anak ini karena kita memandang ini adalah nikmat anugerah dari Allah. Tidak semua orang yang hidup berumah tangga dapat anugerah anak atau keturunan. Oleh karenanya, maka ketika kita mendapatkan anak, maupun anak laki-laki maupun anak perempuan, kita sambut dengan gembira, dengan hati bahagia. Nah, maka salah satu daripada tugas orang tua ketika bayi ini baru lahir, diazankan di telinga anak yang sebelah kanan, diikomatkan di telinga yang sebelah kiri. Untuk apa? Ini merupakan sunnahnya baginda Rasul SAW, di mana dalam sebuah hadis diterangkan bahwa apabila anak yang baru lahir ini diazankan telinga kanannya, diikomatkan di telinga kirinya, dia tidak akan diganggu oleh sejenis bangsa setan yang bernama Ummu Sibyan. Kita sawan rahim kan kadang-kadang kekanakan itu ada
dia menjadi takajud nangis kuralaunya itu ada nama mengganggu. Nah maka apabila diazankan di telinga kanannya, dikomatkan telinga kirinya, ini sekaligus membentengi jiwa anak kita sehingga setan yang bernama umusibian ini atau hantu rahim atau sawan kada bisanya mengganggu anak kita tadi. Lalu secara ilmiah ini merupakan pendidikan awal. Belum lagi anak kita pernah mendengar lagu cubit-cubitan, belum pernah mendengar lagu goyang pikul digoyang, belum pernah mendengar lagu wakuncar waktu kunjung pacar. Yang pertama masuk ke jiwa anak kita adalah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Insya Allah anak yang kita lakukan seperti ini kelak akan menjadi seorang muslim sejati, tidak akan menjadi orang Yahudi maupun jadi orang Nasrani. Maka itu adik-adik remaja membaca maulid, jangan sampai kita kada bisa azan, jangan sampai kada bisa azan. Sebab ketika istri mau melahirkan kita siap-siap sudah, jangan sampai kena begitu lahir bekiawan hanya ada kada bisa azan akan ada keadaan. Pada tahun 90-an di rumah sakit nyari tukang azan dong, pasal 2.000 bayar. Iya, pasal 2.000 bayar. Wah ini mungkin 200.000. Kita bagus suara kayak sini ini 500.000 mungkin mana bayar. Ada apa-apa? Nah jadi diazankan telinga kanan, diikamatkan di telinga yang kiri. Pertama sebagai penting keselamatan anak kita dan diganggu oleh hantu, oleh iblis setan yang bernama umusibian atau orang kampung menyebut semacam sawan atau hantu rahim. Secara ilmiah ini pendidikan. Belum ada kita pernah mendengar lagu dangdut, belum pernah mendengar pembicaraan macam-macam. Yang pertama terdengar ke telinganya, masuk ke dalam jiwanya adalah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah lalu berikutnya sunnah untuk memberi nama kepada anak dengan nama yang baik. Sunnah di sini ada mengatakan sunnatun muakkadatun, ada mengatakan wajib. Memberi nama anak dengan nama yang baik. Dalam dalil hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama kamu sendiri, bin ayah kamu. Jadi kalian dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian sendiri dan dengan nama ayah kalian. Saya bin Ahmad, Muhammad bin Ahmad. Ini bin nama kita seorang, bin ayah kita, ayah kandung. Walaupun banyak gelar misalnya, bukan dipakai gelar itu, yang dipakai nama aslinya kayaknya. Bin abah. Jangan sampai anak kada tahu ngaran abah. Namanya beritahu anak siapa abah. Jangan sampai ditanya siapa abah ikam, aku kada tahu aja. Tanya mama ikam, mak siapa abah, aku bingung jangan mama. Jangan sampai bingung. Ya. Jadi kalian dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian sendiri, bin ayah, bin abah kita. Oleh karenanya kata Nabi, fahassinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Nah, ini memperbagus bikin nama ini pertama, selagi belum diberi nama, tanyakan dahulu kepada orang yang mengerti. Tanyakan, kayak apa kalau nama ini, oh bagus sudah, ya sudah. Jangan bewani-wani mencari seorang dan Quran, patah salah ngalehena. Di guru ajar nih cari seorang di Quran nih. Main dari guru ada pengarannya anak nama bibi nih, siapa pengarannya di Quran guru ajar. Jadi guru siapa gerak?
Nur Jahannam. Nur Jahannam ada di Quran, ada apa? Jahannam. Diam buruk. Bingung Nur Jahannam ngarang. Kayak Pak Guru dah. Anukah keberetan dah ngarang deh. Itu makan guru aja salah tak gede. Guru minta politik saja menyalahkan kada pun juga. Mau jadi tasbihan. Ujar guru, ini karena nikam ini memang ada dalam Quran, cuma panas nenek. Panas karena kurang bagus. Mana bagus bro? Aku cariakan di sini dulu juga lah. Dan guru tahu aja kan membuka-buka benar anak juga. Nur Jannah, Nur Jannah. Ini Quran juga bagus. Nah, apa biar guru yang dimakainya. Nah, jadi tertanyakan kepada yang mengerti. Sebab manakala nama ini sudah dibikin, kalau jatuh kepada yang haram, maka wajib mengganti. Kalau jatuh kepada yang makruh, sunat mengganti. Kalau sudah pas bagus, jangan diganti-ganti. Contoh nama yang haram dapat nama Abdul misalnya diidofatkan kepada nama selain Allah. Karena berhala, Lata, Uzza, Manat. Siapa namanya? Abdul Manat. Siapa namanya? Abdul Lata. Satu lagi Abdul apakah lagi? Nah, ini haram, wajib merubah. Kalau yang makruh seperti nama mengikuti atau menuruti nama orang-orang dulu, seperti raja yang zalim. Ini anak ikam ninja guru siapa ngarannya? Guru aja Fir'aun satu menit. Fir'aun pun ngaran raja, dengan raja Mesir kono. Nah, terus yang kedua bang Abraha guru aja. Itu raja nama hancurkan Ka'bah hendak yang lah. Nah satunya bang ini Namrud guru raja zaman Nabi Ibrahim. Nah, itu makruh sunat mengganti. Kalau sudah nama ini bagus, jangan dirubah lagi. Siapa namanya? Muhammad Zaini. Oh, bagus banget sudah. Ini pak siapa namanya? Abdullah. Mantap sudah. Nah, jadi sebaiknya bertanya dulu sebelum kita membuat nama. Siapa tuh satunya bang? Coba Abdul Wahid. Nah, jangan dirubah lagi. Paling afdal nama itu adalah Abdullah, kemudian Abdul Rahman, kemudian nama-nama yang diinovatkan kepada salah satu daripada nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Abdul Jabbar, Abdul Hamid, Abdul Qahar, Abdul Razak. Nah, atau diberi nama dengan nama Nabi. Nama Nabi kan banyak, berapa? 202 kah? Nah, Muhammad, Ahmad, Misbah, Munir, Toha, Yasin. Sarah disambungkan ya. Muhammad mulai aja. Banyak tambahakan bang Muhammad Ansori. Nah, ya kalau dia kan asal tahu pak juga Muhammadnya. Nah satunya bang siapa? Ahmad apa? Ahmad Ziyad Hasani. Nah, ini bagus karena dalam hadis itu diterangkan ya, dalam hadis diterangkan Ruya Ibn Abbas annahu qala idza kana yaumul qiyamati nada munadin ala liyakum man ismuhu Muhammadun falyadkhulul jannata karamatan li nabiyhi. Apabila kiamat terjadi, maka memanggillah malaikat yang memanggil, ala liyakum man ismuhu Muhammadun, ayo hendaklah berdiri siapa orang yang punya nama Muhammad, ayo silakan berdiri, silahkan dia masuk ke dalam surga karamatan li nabiyhi, karena kemuliaan bagi nabinya. Ini syafaat ngaran, syafaat nama. Artinya dari sekian banyak orang-orang dari kiamat nanti yang masih
menunggu takdir putusan Allah, entah ke surga kah dia, ke neraka kah dia, masih lagi menunggu keputusan Tuhan. Kemudian ada juga orang-orang ini dari sekian banyak pelaku maksiat, ada yang perampok, ada yang maling, ada yang koruptor, ada yang pencina, masukkan dalam neraka. Lalu permulaan orang yang akan dikeluarkan dari dalam neraka untuk selanjutnya disuruh masuk dalam surga, man wafaqa ismuhu isma nabiyyin, orang yang namanya sama dengan nama nabi. Ayo silakan dia masukkan dalam surga, karamatan li nabiyhi, karena kemuliaan bagi nabinya. Kan jadi artinya kalaupun ada kalimat, apalah arti sebuah nama, itu kan sepenuhnya benar. Sebab nama ini mempengaruhi, nama ini mempengaruhi. Begitu nama kita sama dan nama orang yang soleh, tadahulu dihisap karena di hari kiamat. Amun ngaran karena ada sedikit-sedikit para tuan guru ada para orang wali baginannya, dekat ngaran orang soleh kan ada, dekat ustad ngaran kan ada juga. Maunya sampai dan tukang ngomong banget bingung ngaran siapa di umat ini. Nah, kalau dia nama sama dengan nama nabi, tadahulu dibangkit di hari kiamat untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian diriwayatkan bahwasanya apabila kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang ahli tauhid dari dalam neraka. Wa awwalu man yukhraju man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Maka permulaan orang yang akan dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang yang sama namanya dengan nama nabi, lalu akhirnya berkat syafaat nama dimasukkanlah dia ke dalam surga. Padahal dalam neraka itu banyak benar kekawatannya lagi. Dan paling duluan dimasukkan, dibangkit dari dalam neraka untuk disuruh masuk surga ialah orang yang bernama sama namanya dengan nama nabi. Ini Muhammad Raja Jabril. Nah, ada Muhammadnya, itu sudah Muhammadnya tobat sudah ngaran nabi. Luar biasa. Man ulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban wa tabarrukan bi ismi kana huwa mauludun bil jannati, ashahul hadis. Barang siapa yang dikaruniakan anak lalu ia beri nama Muhammad, sambungan dan sarahnya Muhammad Imran, Muhammad pokoknya sama Muhammad dulu. Siapa yang dianugerahi seorang anak lalu diberi nama dengan Muhammad karena cinta kepadaku dan karena tabarruk mengambil berkat dengan namaku, karena huwa mauludun bil jannati, adalah dia dan anaknya sama-sama dalam surga. Kemudian ada lagi hadis bahwasanya apabila dalam rumah itu ada seseorang yang bernama Muhammad, maka malaikat rahmat selalu mendoakan kepada Allah agar dosa orang-orang yang diam di rumah itu sabarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata diri kita kada taubat ngaran Muhammad, kemudian bisi pulang menantu kada juga taubat Muhammad, cucu barang cucu kada Muhammad. Nah itu cucu pertama kada dia juga ngaran Muhammad, harusnya lagi harusnya sependapat Muhammad. Kadang juga mau bibini bang lahir harusnya bulan. Nah, karena apabila dalam rumah itu ada anak yang berusia 5 tahun, rahmat Allah tercurah dalam rumah tangga tersebut. Karena sudah mulai 10 tahun, harusnya bulan sudah rahmat Tuhan turun di rumahnya itu. Itu kisah bertasbih. Kemudian akikah, al aslu biha ahbarun kakabari al gulamu murtahinun bi aqiqati hatta yuzbaha anhu yawmas sabih wa yukhlaqa ra'suhu wa yusamma, rawahu Tirmidzi. Gulam atau anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga
disembelihkan daripadanya di hari ke-7 dan digundul rambut kepalanya serta diberi nama. Jadi anak yang baru lahir ini Bapak Ibu sekalian itu tergadai di hadapan Allah, maka itu perlu diakikahi. Maksud tergadai ini dua versi ulama. Ada yang mengatakan pengertian tergadai itu adalah la yasfa'u yaumal qiyamati fi abawai. Anak itu kada bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat dikarenakan dia kada diakikahi. Nah itu, maka tebus pergadaian ini dengan cara menyembelih hewan akikah. Kalau anak laki-laki sunnahnya 2 ekor kambing, kalau anak perempuan sunnahnya 1 ekor kambing untuk menebus pergadaian anak tadi. Nah maksud tergadaian tadi bahwa anak ini tidak bisa berikan syafaat kepada kedua orang tuanya kecuali diakikahi. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, lam yaknu nubuwan, anak itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Apa maksudnya? Ini anak sebetulnya kalau jadi akikahi jasmaninya berkembang dengan baik, fisiknya sehat, badannya sehat, mentalnya pun sehat, jiwanya sehat, belajarnya cerdas. Nah ini kalau diakikahi. Tapi kalau kada diakikahi, terkadang ada orang tuh pintar ilmu dunia, rumus-rumus fisika hafal, rumus kimia hafal, tapi agama bentar, yang kursi kada hafal, apa dua iftitah kada hafal. Di ilmu dunia pintar banget, nah cuma diakikahi. Bila diakikahi itu bisa cerdas kedua-duanya tuh, agama pintar, dunia pintar. Tapi gurunya anak kami karena bagi kasih iko pintar, dia juga akikahi, anak pintar tuh. Nah, akikah ini sunnahnya mulai pada hari pertama kita melahirkan, boleh sudah diakikahi. Namun tuntutan sunnah kepada orang tua itu dari hari ke-7 melahirkan anak hingga ia berusia balik. Hingga berusia balik. Lawas saja ya, kalau balik itu bisa 15 tahunan umurnya. Kalau ternyata di hari ke-7 kita kada mampu mengakikahi, ayo di hari ke-14, siapa tahu hari ke-14 mampu. Hari ke-14 belum mampu juga mengakikahi, atau barangkali mamanya anak kada berani mengikuti anak masih kehalusan, ayo tunda bisa sekali 21 hari. Kada berani juga atau kada mampu juga hari ke-21, tambah 7 hari, hari ke-28, 7 bertambahnya sampai usia balik. Kalau sudah balik anak ini dan belum diakikahi, maka tuntutan kepada orang tua untuk mengakikahi anak dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah sudah habis. Artinya tinggal si anak aja lagi kayaknya. Kalau dia sudah dewasa, bisa mencari duit seorang, ada basic kemampuan, lalu dia mengakikahi untuk dirinya sendiri, boleh. Atau misalkan dia banyak basic duit, datangnya abahnya, mak dulu ulun waktu bayi sempat diakikahi, ada aja si mama dan si abah, ulun ada duit dah 10 juta, bisa tukar kambing akikahi ulun dari bangkado aja bang, gue kan itu lagi. Kalau apa pahala besar yang ia dapatkan itu dari hari ke-7 sampai balik. Sekarang lewat sudah, ya kan apa? Artinya ada kemauan untuk menambal yang dulu kada pernah dilakukan, boleh ya, boleh. Nah, adapun korban ini mirip banget lawan dengan akikah. Artinya hewan yang digunakan sama minan na'ami, unta, kambing, sapi atau kerbau. Usianya sama. Kalau kambing kacang itu 2 tahun naik ketiga. Kalau kambing yang besar itu 1 tahun naik umur ke-2 tahun, boleh diakikahkan, boleh dikorban, dijadikan hewan korban. Kalau hewan korbannya tertentu
disembelih pada hari raya korban dan hari tasyrik. Jadi hewan jenis ternak, unta, sapi, kerbau, kambing disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya korban. Kalau akikah, hewan yang disembelih pada hari ke-7 melahirkan anak, juga tujuannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang andai kata ada pertanyaan, artinya guru, anak kami ini belum diakikahin lagi, bolehlah mau korban? Kalau soal boleh ya tuh boleh aja, cuma kalau wayah ini punya kemampuan, akikah dahulu kan, karena belum lagi hari raya, belum akikah dahulu. Kalau pas di hari raya bisa kemampuan, maka belum akikah lagi nih. Cuma hari raya, pas hari raya korban, hari raya korban ini kan 4 hari aja, masa boleh baju balik hari rayanya, hari aja tambah 3 hari tasyrik. Nah kayak mana dahulu akan mau korban dahulu karena pas harinya. Kalau namun macam hari-hari kayak ini akikah dahulu. Jadi apabila anak tadi sudah kita beri nama yang baik, waktu lahir diazankan, diiqamatkan sudah, diakikahi sudah, lalu ditahnik, dicokor rambut kepala. Sunnahnya lebih bagus itu digundul, karena istilah dalam kitab termasuk bahasa orang Bahari, membuangi penyakit bawaan. Rambut yang keluar dari rahim ini digundul rata habis, lalu ditimbang berapa berat rambut ini. Rambut ke kanan ringan 1 gram misalnya beratnya, sunat orang tua bersedekah 1 gram emas. Menjaga dengan mampu 1 gram emas, 1 gram perak sedekah. 1/2 gram rambut anak ini beratnya, sunat orang tua bersedekah 1/2 gram emas. Emas terlalu mahal, perak boleh, jaga dua-duanya serahnya. Nah, lalu sunat ditahnik. Tahnik ini orang yang soleh mengambil makanan yang manis, sunahnya itu kurma Pak. Kalau ada kurma, madu boleh juga, atau makanan masak diambil. Dan sunnahnya itu kurma, tak diambil kurma, masukkan ke mulut orang yang soleh, lalu kemudian dimasukkan ke mulut anak tadi. Ini tabarruk. Rasulullah kita banyak berzikir, kita banyak baca Al-Quran, kita banyak baca salawat. Mudah-mudahan anak kita nenek komandirannya kena manis, juga tutur katanya nyaman didengar juga berkat orang soleh tadi. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau. Kalau sudah ada dilakukan itu tadi, tinggal kita berikan nafkah kepada anak dengan apa usaha yang halal, dengan pakaian yang sesuai aturan Islam, pendidikan yang benar. Kita kadang mampu sepenuhnya mendidik agama, masukkan ke pondok pesantren. Tinggal kita pikirkan biayanya aja dan mendoakannya, serahkan sudah kepada ahlinya. Insya Allah kalau di pesantren itu anak kita jadi orang yang baik. Begitu anak nanti berumur 7 tahun, nah ini pula kalau sudah 7 tahun, maka kewajiban orang tua menyuruh anaknya supaya sembahyang. Kalau repitannya itu di hari setahun anak lahir ini dibacakan dulu la ilaha illallah 7 kali di dahinya, di muhanya. Umur 2 tahun bacakan Muhammadur Rasulullah 7 kali di wajah anak. Umur kena 3 tahun dibacakan ulang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali. Umur ini 5 tahun ajari padahi arah kiblat mana. Umur 6 tahun ajari cara berwudu. Umur 7 tahun ajari suruh dia supaya sembahyang. Menjaga arah kiblat dipadahi juga. Itu perlu. Kalau kalian tahu arah kiblat, langsung sembahyang aja mau belakangi kiblat kayak apa? Jadi perlu kiblat itu diberitahu. Utama tuan rumah, jangan sampai rumah kita kada tahu arah kiblat. Bukan tahu arah kiblat, sembahyang itu ke mana? Itu utama kita, kalau kita bola rumah arah kiblat harus tahu dahulu. Sebab ada kisah
Ini orang namanya Bahyang di jalan ke kampung. Ternyata sampai waktu salat langgar kadeda, lalu permisi di rumah orang nang kenal tempat sembahyang. Kan rumah jangan boleh kamu buat sembahyang, boleh banget, sadar gembira kami hatinya pada saat sembahyang. Jadi kau jangan mau bodoh. Begitu ada sembahyang, tamu tadi ujar tamu, tuan rumah mana kiblat? Tuan rumah harus kiblat. Tasuk dalam kamar cari kiblat kadeda. Naik kalau tek kalat di atas cari kiblat kadeda juga. Akhirnya kau anak nama kadeda, nak mana kiblat? Jangan anak kiblat dibawa abah. Kan kada tahu sorbahan. Nanti kada sembahyang dia lah. Jangan sampai macam itu. Begitu anak umur 6 tahun, ajari berwudu. Berumur 7 tahun, suruh dia sembahyang. Menyuruh itu kan sekali, bang berulang kali sebenarnya suruh dia sembahyang sampai dia mau melaksanakan sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun dan belum lagi mau sholat, sebagai orang tua yang cinta dengan anak dunia akhirat, pukul anak ini udah kada mau sembahyang umur 10 tahun sudah. Nah, memukul itu jangan, bang lawan mulai 55 jangan, mati anak lu itu. Pukul di pantat, daun tangan misalnya, atau di kaki, sekadar apa menjerai aja supaya dia kada berani lagi meninggalkan sembahyang. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apabila sudah kita lakukan tuntunan agama sedemikian rupa, banyak berdoa aja kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita diberikan Allah anak yang soleh dan solehah, rezekinya mudah, umur panjang, kabul segala hajat dan cita-cita, terhindar daripada segala macam bala dan penyakit, murah rezeki, kabul hajat dunia dan akhirat. Insya Allah. Dan tuntunan agama yang kita lakukan, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma qul salamata wa sihhata wa afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat minal hadirina wal ghaibina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rahmah wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.